সাত সকালে রেশরা এনএস রোডের একটি আবাসনে ইডি হানা। বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্ট নামে একটি আবাসনে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দল দুটি গাড়ি করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর 6 জওয়ানকে নিয়ে হানা দেয় আবাসনে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই অ্যাপার্টমেন্টের 4 তলায় একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি অভিযানে ঢোকে আধিকারিকরা। জানা যায় ওই ফ্ল্যাটটি যুগল মাথিয়া নামে এক ব্যক্তির নামে রয়েছে। क्या चल रहा है देखे? हाँ, पता नहीं। तो आपसे पता लगा। ऊपर तो ये क्या आर्मी लोग गया है, कुछ मालूम है? ये जो ऊपर वाला रहता है जिसके घर में गया है उसको पहचानते हैं? कैसा आदमी है? कैसा आदमी है वो? क्या करता है काम टाम जानते? যুগল বাবু কি করে? ক্যাটল ফিডের মনে কিছু কাজ করে। এখানেই থাকেন? কে কে আছে পরিবারে? একটা ছেলে, দুটো ছেলে আছে, একটা ছেলে থেকে এখানে আর একটা ছেলে আরও আছে। কি দেখলেন ওপরে, কি দেখলেন? আমি তো এই বেরিয়ে এলাম, কিছু আমি কেউ বাইরে থেকে কেউ এসছে। মানে কোনো কি সেন্টার ফোর্সে কারা রয়েছে তাই তো? হ্যাঁ, এমনি কিছু দেখলাম। কে রেট হচ্ছে নাকি? এটা তো বলতে পারছি না। তা সেন্ট্রাল ফোর্সরা কি বললো? আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি ওদের, আমি তো বাড়ি থেকে শুনে দেখি। अच्छा, আপনার নামটা একটু বলুন। আপনার নামটা একটু বলুন। রঘুবীর রঘুবীর। गंडेरीवाला। ऊपर क्या चल रहा है? क्या देखे? पता नहीं, क्या क्या देखे कि ऊपर? कुछ भी नहीं, सब बैठे हुए हैं। कौन बैठे? पुलिस बैठे हुए हैं, ये वो आर्मी लोग। आर्मी लोग। किसके घर में रेट चल रहा है, कुछ देखे? हमको पता नहीं है कुछ, हम तो अभी आए हैं, हम रहते भी नहीं है। हमको क्या देखे क्या ऊपर में? कुछ भी नहीं देखे, बोले तो बैठे हुए हैं कौन बैठे? आर्मी लोग। कुछ बोला आपको? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोले। आप इधर रहते हैं? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हमारा घर है पंडुआ में। क्या नाम आपका? ये पूनम। काम करने आते हैं? हाँ।